శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామి దేవాలయంలో పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. మహబూబ్ నగర్ వెంకటేశ్వర కాలనీలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామి దేవాలయంలో పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా అర్చకులు వంశీకృష్ణ, సంతోష్, కృష్ణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని కళ్యాణోత్సవాన్ని జయప్రదం చేశారు. శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ సేవా సమితి కమిటీ సభ్యులు రాఘవాచార్యులు, కె మోహన్ కుమార్, రాధిక తదితరులు ఈ యొక్క పూజా మహోత్సవాలను నిర్వహించారు. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి ఆశీర్వచనాన్ని పొందారు. रामचंद्र स्वामिनः मासावधि क्रियमाण पुनर्वसु नक्षत्र प्रयुक्तेन श्री रामचंद्र स्वामिनः श्री सीतादेव्योः सह पाणिग्रहण कल्याण महोत्सवाख्यम् अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य हरितसगोत्रोद्भवस्य कारणेषु राजगोपालाचार्युर्नामधेयस्य सह कुटुम्बानां षडमरशनगोत्रोद्भवस्य राघवाचार्युर्नामधेयस्य किरणकुमारनामधेयस्य सौसन्यानामधेयायां श्रेयस्नामधेयस्य शरण्यानामधेयस्य सह कुटुम्बानां षडमरशनगोत्रोद्भवस्य तिरुमलश्रीनाथशर्मनामधेयस्य रङ्गराजकीनामधेयायां सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य पवनकिरण्नामधेयस्य मनीषाशर्मानामधेयायां सह कुटुम्बानां तानोल्लगोत्रोद्भवस्य रवीन्द्ररेड्डिनामधेयस्य विठ्ठलतानामधेयायां सह कुटुम्बानां तोटकुलगोत्रोद्भवस्य शेखरनामधेयस्य जयलक्ष्मीनामधेयायां प्रदीपकुमारनामधेयस्य लक्ष्मीनामधेयायां सायिर्यांशनामधेयस्य रवितेजानामधेयस्य वैष्णवीनाम्नीं सायुषानीनामधेयस्य श्रियान्तेजनामधेयस्य सह कुटुम्बानां पुण्यचलगोत्रोद्भवस्य विजयकुमारनामधेयस्य पद्मावतीनामधेयायां नरेन्नामधेयस्य दीपिकानामधेयायां रियानामधेयस्य वरददीपनामधेयस्य श्रीहर्षितानामधेयायां सह कुटुम्बानां पगडिशालगोत्रोद्भवस्य नीरदानामधेयायां सह कुटुम्बानां मुदनोल्लगोत्रोद्भवस्य महेश्वररेड्डिनामधेयस्य सुभाषिणीनामधेयायां शशिकिरणरेड्डिनामधेयस्य आदित्यारेड्डिनामधेयस्य सह कुटुम्बानां काश्यपसगोत्रोद्भवस्य रवीन्द्ररावनामधेयस्य लतानामधेयायां श्रायसुर्जन्नामधेयस्य भव्यानामधेयस्य संकर्षणप्रज्ञानामधेयस्य चिरञ्जीवी श्रीदीक्षितानामधेयस्य सह कुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य मोहनकुमारनामधेयस्य हेमन्तनामधेयस्य लक्ष्मीमानसानामधेयायाम् अमेयवर्षीनामधेयस्य सह कुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणनामधेयस्य राजेश्वरीनामधेयायाम् अपूर्वानामधेयस्य अक्षितनामधेयस्य सह कुटुम्बानां यलिचट्लगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामधेयस्य सुवर्णम्मानामधेयायां वेङ्कटेशनामधेयस्य पावनीनामधेयायां श्रीरामप्रीतं नामधेयस्य साईसूरजनामधेयस्य सह कुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य मुरलीकृष्णनामधेयस्य शोभानामधेयायां हयग्रीवन्नामधेयस्य लहरीनामधेयस्य सह कुटुम्बानां चुन्नालगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेशनामधेयस्य पावनीनामधेयायां कृष्णप्रसादनामधेयस्य सन्तोषराघवन्नामधेयस्य सह कुटुम्बानां अन्यपूलगोत्रोद्भवस्य वनमालानामधेयायां चैतन्यानामधेयस्य लहरीनामधेयायां श्वेतानामधेयस्य अनन्यानामधेयस्य शौर्यानामधेयस्य सह कुटुम्बानां सूर्यमौनिगोत्रोद्भवस्य भीमय्यानामधेयस्य सरस्वतीनामधेयायां निशितानामधेयस्य सह कुटुम्बानां रमावद्गोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरनायकनामधेयस्य वनजाक्षीनामधेयायां सह कुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य श्रवणकुमारनामधेयस्य राज्यलक्ष्मीनामधेयायां भार्गवानामधेयस्य श्रावणीनामधेयायां सह कुटुम्बानां
भारद्वासगोत्रोद्भवस्य नरसिंहाचार्युर्नामधेयस्य रमादेवी नामधेयायां नीरजनामधेयस्य सौजन्यानामधेयायाम् अव्यां नामधेयस्य अवीरनामधेयस्य शरच्चन्द्रनामधेयस्य दात्रिजानामधेयायां सतकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य वासुदेवशर्मनामधेयस्य श्रीदेवी नामधेयायां वैभवदेशिकन्नामधेयस्य अभिरां नामधेयस्य सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य नारायणाचार्युर्नामधेयस्य जयन्ती नामधेयायां सुषेणवल्लभनामधेयस्य सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य गोपालकृष्णनामधेयस्य गोदावरी नामधेयायां सरसिजानामधेयस्य श्रीनिवासनामधेयस्य पद्मजानामधेयायां सहकुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य सम्पत्कुमाराचार्युर्नामधेयस्य रङ्गनायकम्मानामधेयायां सहकुटुम्बानां कौशिकसगोत्रोद्भवस्य राधिकानामधेयायां रामानुजं नामधेयस्य सहकुटुम्बानां षडमर्शनगोत्रोद्भवस्य वसन्तकुमारनामधेयस्य शृङ्गारम्मानामधेयायां सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जयलक्ष्मम्मानामधेयायां प्रवीणकुमारनामधेयस्य श्रीविद्यानामधेयायां प्रहासनामधेयस्य प्रेरणानामधेयस्य सहकुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य शिशिरूपादेवीनामधेयायां रामनाथन्नामधेयस्य श्रावणीनामधेयायां मिषाचक्रवर्तिनामधेयस्य साकेतराम्नामधेयस्य सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य भाग्यलक्ष्मीनामधेयायां सहकुटुम्बानां षडमर्शनगोत्रोद्भवस्य वेणुगोपालाचार्युर्नामधेयस्य विजयलक्ष्मीनामधेयायां रविकिरन्नामधेयस्य श्रीविद्यानामधेयायां सहकुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य वरप्रसादनामधेयस्य माधवीनामधेयायां सहकुटुम्बानां काश्यपसगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मीनामधेयायां पार्थोनामधेयस्य सहकुटुम्बानां हरितसगोत्रोद्भवस्य गोवर्धनशर्मनामधेयस्य सत्यप्रभानामधेयायां सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य रामशर्मनामधेयस्य अर्चनानामधेयायां सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मणाचार्युर्नामधेयस्य राज्यलक्ष्मीनामधेयायां सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य राममोहन्नामधेयस्य सुजातानामधेयायां सहकुटुम्बानां ग्रन्थशिलगोत्रीनामधेयायां मञ्जरीनामधेयस्य अनूषानामधेयस्य सहकुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य प्रभाकरशर्मनामधेयस्य पद्मलतानामधेयायां कार्तिकभरद्वाजनामधेयस्य हेमचन्द्रार्जुननामधेयस्य सहकुटुम्बानां आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य राघवेन्द्राचार्युर्नामधेयस्य जानकम्मानामधेयायां सहकुटुम्बानां అందరూ కూడా చెప్పండి మమ సహకుటుంబానాం పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం మా దగ్గర గుండె సంబంధిత మూత్రపిండ కాలేయ కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్-19 బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ భీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 0845524177 మరియు 7893757770.